Bom dia, irmãos. Bom dia. Seja bem-vindo ao Templo do Senhor. Nesta manhã, só podemos render graças ao Senhor pela oportunidade que estamos aqui, pela vida, pela saúde, principalmente pelo templo, né? Esse templo de adoração que nos abençoou, usando o nosso irmão, por meio do nosso irmão, da família Yang e as demais pessoas envolvidas, para que esse templo possa existir. Queremos te agradecer, né, pela Walter, no qual Deus usou, para que muitas pessoas não têm essa oportunidade, estamos aqui junto, como nós aqui reunidos juntos, né? Então, só temos que dar graças a Deus por tudo isso, amém? Por esse motivo, eu gostaria de ler uma passagem em Salmo, capítulo 100, versículo 1 a 5, né? Salmo, capítulo 100, versículo 1 a 5. Eu pedi para colocar na tela também, para que possamos, como diz, com mesma, como chama, leitura, né? Tem várias traduções, Almeida, NVI, entre outros, né? Mas com isso possamos então acompanhar junto, que diz assim, versículo 1: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Perdão, eu esqueci, é tradutor, né? Quem possa traduzir? Pode traduzir para nós, na língua indonésia? Perdoe, hoje é culto bilíngue, né? Tem língua indonésia também. Desculpa, irmão Isaac, eu tinha esquecido desse detalhe. Salmo, capítulo 100, né? Baca Mazmur yang ke-100. Versículo 1 a 5. Ayat 1 sampai 5, Mazmur yang ke-100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujian namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Irmãos, desde pequenos aprendemos a agradecer pelo que temos, por aquilo que nós recebemos. Sejak Amém? kecil kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan terhadap semua yang kita peroleh, Seja presente ou elogio. baik hadiah atau pujian yang kita terima. Todo cristão tem a consciência de que a maior gratidão deve ser direcionada a Deus. Setiap orang Kristen mempunyai kesadaran bahwa ucapan syukur terbesar hendaknya diberikan kepada Tuhan. Afinal, foi Ele que nos fez. Karena Foi Dia- Ele que nos amou. Karena Dia yang menciptakan dan mengasihi kita. Enviou seu filho para morrer no nosso lugar no cruz Calvário Mengutus anaknya untuk mati di tempat kita di kayu salib e cuidar de nossas vidas. dan memelihara hidup kita. No entanto, irmãos,
Muitas vezes somos ingratos. Akan tetapi seringkali kita tidak menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Insatisfeitos Kita tidak puas e não sabemos agradecer de forma devida. dan kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berterima kasih atau mengucap syukur. E nesse Salmo 100, irmãos, nos ensina como render graças ao Senhor e o motivo também de realizarmos tal prática. Mazmur ini mengajarkan kita alasan dan mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Quando ele diz celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, Dikatakan bersorak-sorai bagi Tuhan hai seluruh bumi. significa que devemos louvar a Deus com alegria. Artinya kita harus menyembah, memuji Tuhan dengan sukacita. Então, o primeiro passo está presente, que está na presença do Senhor com alegria e louvando a Ele. Jadi kita masuk hadiran Tuhan dengan sukacita sambil memuji Dia. Versículo 2, nós acabamos de ler que o salmista diz assim: servir ao Senhor com alegria. Ayat yang kedua, beribadalah atau layani Tuhan dengan sukacita. Essa é a segunda orientação, é servir a Deus. Jadi kita harus melayani Tuhan, ini orientasi yang kedua. Ou seja, trabalhar para o Senhor com nossos dons e talento e, claro, novamente, com alegria. Menggunakan karunia dan talenta kita sekali lagi dengan sukacita. E versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang majikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. A ideia da palavra saber, irmão, está totalmente relacionada a conhecer a Deus, a sua história, a sua mensagem, seus grandes feitos por mim e pela cada um de nós. Ketahui artinya kita mengetahui Tuhan, sejarah, kisahnya, siapakah Dia dan karyanya bagi saudara dan saya. Todas essas informações estão contidas nas palavras de Deus. Dan semua informasi ini ada dalam firman Tuhan. A Bíblia, que é viva e eficaz, Alkitab yang adalah firman Tuhan yang hidup dan efektif untuk hidup kita. o conhecer a Deus através da sua palavra faz com que entendamos a necessidade de sermos gratos pelos seus feitos e pela sua maravilhosa graça. Mengetahui Tuhan membuat kita sadar akan karya yang Dia perbuat dan kita dapat memuji dan mengucap syukur kepadanya. Versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. E nesse verso aprendemos a agradecer a Deus, estando em sua casa, cantando louvores, a Ele rendemos graças. Kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan di rumahnya sambil menyanyikan nyanyian syukur dan mengucapkan syukur kepadanya. Para que possamos ter esse envolvimento, desenvolver um relacionamento de intimidade para com o Senhor. Agar kita mempunyai suatu relasi yang intim dengan Tuhan. O Salmo 100, versículo 5, também nos mostra, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat yang kelima. Meus irmãos, neste capítulo temos 3 características de Deus que com certeza som. Ok. Obrigado. Meus irmãos, nesse último capítulo, teremos 3 características de Deus que com certeza nos fazem ficar constrangidos com tamanho grandeza e nos dão os motivos pelos quais devemos sempre
praticar a gratidão. Ayat 5 ini ada 3 ciri daripada Tuhan yang membuat kita tersentuh untuk mengakui kebesaran Tuhan dan untuk mengucap syukur kepadanya. São elas: Senhor é bom, 3 ciri itu, 1, Tuhan itu baik, o Senhor é misericordioso, Tuhan penuh dengan belas kasihan dan kasih setianya, o Senhor é fiel. dan Tuhan itu setia. Diante disso, irmãos, podemos ter certeza de que em todas as circunstâncias Ele estará conosco. Jadi kita dapat mempunyai kepastian dalam segala saat Tuhan beserta kita. Por causa da sua bondade, misericórdia e fidelidade. Karena kebaikannya, kasih setianya, dan kesetiaannya. Acredito que essas 3 verdades absolutas são mais do que suficiente para que nós jamais sejamos ingratos ou nós esquecemos de agradecer a Deus. 3 ciri ini cukup agar kita tidak bersikap tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya kita mau berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amém? Amin. Vamos orar? Mari kita berdoa. Fica de pé, por favor. Kita bangkit berdiri. Santo Deus, queremos te agradecer, Senhor, Kami mau mengucap syukur, ya Tuhan yang kudus. pela 25 anos de existência esse templo, Senhor, 25 tahun adanya gedung gereja ini, no qual o Senhor usou nosso irmão, família Ang, sua esposa e seus filhos, para que esse templo possa existir. Tuhan memakai keluarga An bersama anak-anaknya agar gedung gereja ini ada. Queremos te agradecer também os demais pessoas envolvidas nessa construção, ministérios, para que possamos continuar dando essa continuidade até hoje. Terima kasih orang-orang lain juga yang kau pakai dalam pembangunan dan juga dalam pelayanan gerejamu sehingga kami bisa ada sampai saat ini. E nessa manhã queremos render graças a Ti, Senhor, Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. reconhecemos que não merecemos nada de Ti pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai, porque somos pequenininhos diante de Ti, Senhor. Kami mengakui karena dosa kami tidak layak menerima apapun karena kami begitu kecil di hadirat-Mu. Mas pelo Teu grande amor, Pai, Tua misericórdia, Tua bondade, entregando Seu Filho Cristo Jesus na cruz Calvário, para que possamos ser perdoados, para que possamos ser salvos, para que possamos estar presentes nesta manhã, Te louvando, Te adorando como o único Senhor verdadeiro nas nossas vidas, Senhor. Kami mengucap syukur atas kebaikan, kasih karunia dan kasih setiamu bagi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sehingga kami dapat diselamatkan dan berada di sini untuk memuji dan menyembah Engkau. Muito obrigado, Senhor, para cada pessoa que estão presente nesta manhã, junto conosco, Pai, celebrando, dando graças a Ti, Pai, por mais um dia de existência, no qual o Senhor nos já abençoou com tudo isso, Senhor. Terima kasih semua yang hadir di sini untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang Kau anugerahkan bagi kami. E receba a nossa louvor e adoração, Terimalah pujian dan penyembahan kami. e queremos entregar a Ti de coração, Senhor, Kami menyerahkan kepada Engkau dengan segenap hati kami. e me usa para transmitir Tua palavra viva, Pai, para que possamos entender Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Dan pakailah saya untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Assim também oramos, por favor, Senhor, use cada integrante de louvor nesta manhã para levar as pessoas junto à verdadeira adoração, Senhor. Pakailah juga tim puji-pujian membawa kami untuk menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Enfim, Pai, use cada um de nós aqui presente, Pai, Pakailah masing-masing kami. e abra nossos corações para que possamos ter entendimento daquilo que nós iremos expressar, ouvir nesta manhã de Ti, Pai. Dan kiranya kami dapat memahami apa yang kami katakan, dengar dari Dikau Tuhan. Assim nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Dalam nama Amém. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amém. Pode se sentar, irmão?
Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje é um dia de celebração, nós celebramos ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Nós vamos entrar agora no momento de louvor. Os irmãos podem, que sentir a vontade, podem ficar em pé, vamos louvar ao nosso Deus. A primeira canção é Porque Deus é Bom. Entraremos na presença do Senhor com ações de graças, com cantos de louvor. Vamos cantar, grande, forte é Jeová. Com muita alegria. além de ser um dia de celebração, é um dia de agradecimento ao nosso Deus e por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Nosso coração é muito grato, né, pelos 25 anos do templo aqui em Mogi das Cruzes. Nós vamos agradecer ao nosso Deus com a canção Te Agradeço. Tudo
próxima canção diz: em gratidão eu canto a ti, e com o coração eu venho te adorar. Que todos os dias possamos lembrar dos feitos do Senhor nas nossas vidas e com muita gratidão louvarmos ao nosso Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, Pai. Que possamos agora meditar na Sua palavra, na Sua vontade, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração obediente a Ti, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, vamos ouvir a palavra do Senhor.
Bem, irmãos, como já havia dito, né? Esse mês é um mês de ação de graças. Ya, bulan ini sebagaimana saya sudah katakan adalah bulan pengucapan syukur. Desde o início desse mês, a primeira semana até semana passada, está sendo pregado sobre o privilégio de sermos uma igreja. Sejak minggu pertama sampai minggu lalu kita merenungkan hak istimewa menjadi gereja. Bom, já foi explicado isso antes, né? Significado privilégio. Sudah dijelaskan apa artinya hak istimewa. É privilégio de ser salvo. Hak istimewa kita diselamatkan, É privilégio de sermos amados por Cristo. kita dikasihi oleh Kristus. É privilégio de estarmos juntos, aqui reunidos, Hak istimewa em adoração. kita bersatu berkumpul untuk menyembah Tuhan. É privilégio de ter irmão em Cristo. Em qualquer momento das nossas vidas, eles estão presentes nas nossas vidas. Hak istimewa dalam setiap saat kehidupan kita mempunyai saudara-saudari di dalam Kristus. É um privilégio de ser obreiro de Cristo. Kita dapat menjadi pekerja Tuhan. Enfim, irmão, tudo isso é um privilégio. Um privilégio de sermos uma igreja. Semua ini hak istimewa kita menjadi gereja. Não porque nós merecemos, Bukan karena kita layak, porque Deus nos amou primeiro. tetapi karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Isso é um privilégio. Inilah hak istimewanya. Ao pensar nessa ocasião, irmão, em que nós encontramos aqui reunidos nesse templo, Deus me conduziu a falar acerca da gratidão. Dan dalam berkumpul di gereja ini Tuhan menuntun saya untuk membahas tentang ucapan syukur. E será que chegou no momento que pensamos nesse aspecto? Sampai satu saat, Deixa eu ver aqui, por que está? Um momento só, por favor. Será que... sim, desculpa, acho que falho peças que está atrás desse... Obrigado. Será que chegou um momento que nós pensamos e ao mesmo tempo colocamos essa pergunta, conforme salmista escreveu para todos nós em Salmo 116, versículo 12, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? dan kita memikirkan dan apakah kita sampai membuat pertanyaan yang sama dengan pemazmur dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? É justamente nesta manhã eu queria falar sobre gratidão. Dan pagi ini saya mau bicara persis tentang ucapan syukur. Gratidão, irmão, é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, um auxílio, um favor, entre outras. Mengucap syukur atau berterima kasih adalah kita mengakui tindakan yang dibuat orang lain dalam menolong, dalam memberikan bantuan. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outras pessoas e frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Ucapan syukur adalah rasa kita berhutang terhadap orang lain dan pada saat yang sama kita mau berterima kasih. Quando temos um coração grato, não dependemos das circunstâncias para agradecer. Hati penuh ucapan syukur tidak tergantung dengan situasi untuk mau mengungkapkan rasa terima kasih. E nós aprendemos isso também, quantas vezes nós devemos agradecer ao Senhor, porque estamos vivos até hoje. Dan kita berbagai kali belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita hidup sampai saat ini. Pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas. Untuk berkat-berkat yang tercurah bagi kehidupan kita. Enfim, pelas tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Untuk berbagai hal yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. E a Bíblia dá
ênfase à gratidão. Dan Alkitab menekankan tentang ucapan syukur. Vamos ler a carta de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19, que fala sobre a cura de 10 leprosos. Injil Lukas pasal 17 mulai dengan ayat yang ke-11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Acharam? Amém? Vamos ler junto então. Então, Versículo 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele e ficaram a certa distância. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh E gritaram em voz alta: dan berteriak, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ao vê-los, ele diz: vão, mostre ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka tengah jalan, mereka menjadi tahir. Deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Este era samaritano. Orang itu adalah seorang Samaria. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus, a não ser-se este estrangeiro? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Então ele lhe diz: levanta-se e vá, a sua fé o salva. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Irmãos, nessa passagem, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Saudara, dalam perikop ini Tuhan Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Com a data da crucificação se aproximando. Dan tanggal penyaliban semakin dekat. Ao passar entre Samaria e a Galiléia, se aproxima de uma aldeia cujo nome não se registra. Dan ia memasuki suatu desa di antara perbatasan Samaria dan Galilea. E fora desta aldeia, 10 leprosos, acompanhado em tremendo abandono, acampados em tremendo abandono. Dan di situ ada 10 orang kusta yang tinggal situ yang sudah diabaikan atau dilalaikan oleh orang-orang lain. Claramente, 9 destes leprosos eram judeus. 9 dari orang kusta ini adalah orang Yahudi. E era samaritano. Dan 1 orang Samaria. Os judeus daquele tempo nem encostavam nos samaritanos, irmãos. Dan waktu itu orang Yahudi menjama pun orang Samaria mereka tidak berani menjama. Muito menos viviam com eles. Apalagi hidup bersamaan. Mas aparentemente o sofrimento em comum desta vez os juntará na dor que compartilhavam. Tetapi penderitaan yang sama akhirnya mengumpulkan dan menyatukan mereka. Se vocês já tiveram uma oportunidade de ler sobre esse assunto, então consegue imaginar em que condição imundos eles viviam. Mungkin ada yang sudah baca atau belum baca dapat membayangkan kondisi yang najis yang mereka ini hidup. Eram obrigados a viverem num acampamento
longe da cidade. Mereka harus dipaksa hidup dalam suatu tempat atau perkemahan jauh dari kota. E a lei exigia que os leprosos ficassem em distância pelo menos 100 metros dos Dan- não enfermos. Hukum waktu itu memaksa orang kusta tinggal paling tidak 100 meter jauh daripada orang lain. E outra coisa, quando passava alguma pessoa, os doentes tinham de gritar: impuro, impuro. Dan ketika ada orang kusta yang lewat, orang-orang berteriak dan nyaring orang kusta atau orang sakit. Irmãos, dependendo da duração da lepra, Dan tergantung lama sakit kusta itu, tinham perdido dedos das mãos, ada yang kehilangan jari dari tangan, dos pés, dari kaki, orelhas, dari telinga, dentes, gigi, braços, dari nariz. tangan, hidung, A pele por sua lesão estava podre. dan sudah ada banyak borok dalam luka-luka, E o mau cheiro e aspecto eram insuportáveis. dan tampaknya buruk dan bau. Este homem mendigavam, pediam, ingeriam comida que os outros nem iriam querer olhar. Mereka mengemis dan makan makanan yang tidak mau dilihat oleh orang lain sekalipun. Provavelmente viviam do lixo. Desculpa. Provavelmente viviam do lixo. Barangkali mereka hidup dari hasil yang ada dalam sampah. Porém, o que mais atormentava estes leprosos Tetapi apa yang paling mengganggu, mengusik orang-orang kusta ini era lembrança dos queridos que tiveram de abandonar quando o sacerdote os declarou imundos. adalah ingatan terhadap orang-orang yang mereka kasihi yang harus ditinggalkan ketika imam menyatakan mereka orang najis. Eles perderam esposa que os amavam, Mereka kehilangan istri yang mereka kasihi, filhos adoráveis que brincavam com eles, anak-anak yang bermain dengan mereka, perderam lares, carreiras, os respeito kehilangan keluarga, karir di mana mereka direspek, e qualquer esperança de serem úteis. dan pengharapan apapun agar dianggap berlaku atau bermanfaat bagi masyarakat. Alguns deles, irmãos, provavelmente haviam sido judeus fiéis. Beberapa dari mereka barangkali adalah orang Yahudi yang setia, Enraizado na tradição da igreja. yang sudah berakar pada tradisi gereja. Contudo, agora estavam acampados fora de uma aldeia sem nome, Sekarang mereka berkemah di suatu desa tanpa nama, exposto num viver de vergonha e sofrimento inexpressáveis. mereka hidup dan menderita dengan cara yang tidak terungkapkan. E ali fora da cidade, Dan di luar kota, aqueles homens orang-orang itu encontram Jesus menemukan Yesus, e começam a implorar por ajuda. dan mereka mulai berseru meminta tolong. Jesus ordena que eles fossem para Jerusalém com finalidade de apresentar ao sacerdote. Dan Yesus memerintahkan mereka pergi ke Yerusalem untuk menghadap imam, Pois só o sacerdote poderia declará-los puros. karena hanya imam saja yang dapat menyatakan mereka tahir. No caminho, Dalam- eles Dalam perjalanan itu, observam que milagre havia acontecido. mereka akhirnya menyadari bahwa mujizat telah terjadi. Entre eles havia samaritano. Dan di antara kelompok itu ada satu orang Samaria. Quando este samaritano percebe que tinha sido curado, resolve voltar ao encontro de Jesus, louvando a Deus. Dan Em ketika voz orang alta. Samaria itu sadar bahwa dia sembuh, dia mengambil keputusan kembali kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Ao encontrar-se com Cristo, Dan ketika menemukan Kristus Yesus, este lhe pergunta: yang Tuhan Yesus bertanya, não foram purificados os 10? bukankah ke-10 orang menjadi tahir? Onde estão outros 9? Di manakah 9 yang lain? Irmãos, Saudara-saudara, esta pergunta de Cristo
nos revela uma forma errada de muitas pessoas se relacionarem com Deus. Pertanyaan ini menunjukkan cara orang-orang berelasi dengan cara yang salah dengan Tuhan. E hoje, muitos agem como os 9. Dan hari ini banyak orang bertindak atau bersikap seperti 9 orang ini, Que não voltaram para agradecer. yang tidak kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. O samaritano voltou. Orang Samaria akan tetapi dia kembali. Por quê? Mengapa? Porque ele queria mais do que a cura. Karena dia merindukan atau mau lebih daripada kesembuhan, Mais do que benefício físico ou materiais. lebih daripada manfaat jasmani dan materi. Porque ele voltou. Ele voltou porque tinha sede de Deus. Dia kembali karena dia haus akan Tuhan. Seu corpo estava curado, Tubuh jasmaninya telah sembuh, mas sua alma tinha grande vazio de Deus. tetapi nyawanya ada kekosongan menyangkut Tuhan. E certamente ele sabia que Jesus era a fonte de água da Dan vida. dia tahu bahwa Yesus adalah sumber air kehidupan. Ao ser curado, Ketika disembuhkan, aquele samaritano compreendeu que Jesus era um homem, não era um homem comum, era o Filho de Deus. orang Samaria itu menyadari Tuhan Yesus bukan orang sembarangan, tetapi adalah anak Allah. Ele percebeu que era mais importante ir novamente ao encontro de Cristo do que ao encontro de um sacerdote judeu que provavelmente o receberia com preconceito. Dia menyadari lebih penting dia diterima oleh Tuhan Yesus Kristus daripada menghadap seorang imam Yahudi yang barangkali akan membedakan dia atau diskriminasi terhadap dia. Por isso, ele volta para adorá-lo, Karena itu orang Samaria ini kembali untuk menyembah Tuhan, agradecê-lo berterima kasih kepadanya, e supriu sua alma com alimento espiritual e Yang- salvação eterna. yang memuaskan akan jiwanya dengan makanan dan keselamatan rohani yang kekal. Irmãos, Saudara, muitas vezes julgamos a estes 9 porque erraram em não voltar. seringkali kita menghakimi 9 orang ini, menyatakan mereka bersalah karena tidak kembali kepada Tuhan. Mas a nossa tendência é parecida em muitos momentos com esse comportamento deles. Tetapi kecenderungan kita adalah memiliki sikap yang sama dari 9 orang ini. Muitas vezes, muitos de nós procuramos a Deus apenas para obter bênçãos. Seringkali banyak dari kita hanya mencari Tuhan untuk memperoleh berkat, Cura, kesembuhan, bem-estar. kesejahteraan. E muitas vezes não procuramos para exercitar relacionamento com Ele por meio da oração e do conhecimento da Sua palavra, pensando na salvação da vida eterna. Dan seringkali kita tidak mencari dia untuk berelasi melalui doa, melalui firman Tuhan, untuk memikirkan membagikan keselamatan yang kekal. Muitas vezes erramos porque procuramos a Deus por aquilo que Ele tem para nos dar. Seringkali kita salah karena hanya mencari Tuhan berdasarkan apa yang Dia miliki untuk memberikan bagi kita, E não por aquilo que Ele é. dan bukan karena siapakah pribadi Allah itu. A gratidão, irmão, Ucapan syukur, saudara-saudara, por sentimento que moveu aquele samaritano a voltar a Deus perasaan e adorar a Jesus por aquilo que Ele é. perasaan yang meliputi orang Samaria itu untuk kembali menyembah Tuhan karena Tuhan sebagaimana Dia ada. No Salmo 116, versículo 12, Mazmur 116 ayat 12, lemos isso no início. kita baca tadi, O salmista pergunta ao Senhor: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? bagaimanakah akan kubalas semua kebaikan yang kau berikan kepadaku. O salmista aqui está pensando numa forma de retribuir
a Deus Pemazmur memikirkan bagaimana dia bisa membalas kepada Tuhan por tudo aquilo que Deus lhe fez. segala sesuatu yang Tuhan melakukan baginya. Sua atitude é semelhante à do samaritano que volta para retribuir a Cristo o bem que havia recebido com gratidão e louvor. Sikap pemazmur mirip dengan orang Samaria yang kembali kepada Tuhan berusaha membalas kebaikan yang dia terima dari Tuhan. Não há outra forma melhor de pagar o bem recebido do que com gratidão. Tidak ada cara yang lebih baik daripada membalas kebaikan yang kita terima melalui pengungkapan ucapan syukur. É movido por gratidão o que a salmista pergunta: como posso retribuir ao Senhor toda sua bondade para comigo? Ucapan syukur yang membuat pemazmur bertanya, bagaimana dapat kubalas segala kebajikan yang kau berikan kepadaku. Certamente, irmão, esta pergunta poderia também ser feita por cada um de nós. Pertanyaan ini dapat dibuat oleh kita semua dengan pasti. Por mim e por vocês, por cada um de nós. Dibuat oleh saya, oleh saudara, oleh kita semua. Como posso retribuir ao Senhor? Bagaimana dapat kubalas kepada Engkau ya Tuhan? Que gesto posso ter? Apa yang saya bisa perbuat? O que comportamento como forma de expressar minha gratidão por tudo que tenho recebido dele? Sikap apa yang saya dapat menunjukkan sebagai ucapan rasa syukur dari semua yang Kau perbuat bagiku? Irmãos, Saudara-saudara, eu pergunto, saya bertanya, o que eu e vocês podemos fazer mais para Deus como forma de expressar gratidão? apa saudara dan saya dapat perbuat kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepadanya? Outra pergunta: Pertanyaan lain, será que nossa atitude realmente revela que há em nós um coração grato? apakah sikap kita menunjukkan bahwa hati kita adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur? Será que temos agido com compromisso na obra de Deus como uma forma de mostrar coração grato? Apakah kita bertindak dengan penuh komitmen dalam pelayanan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur dalam hati kita? Será que temos orado e meditado mais na palavra do Senhor como forma de evidenciar gratidão? Kita berdoa merenungkan firman Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur dalam hati kita? Conclusão: Kesimpulan, se desejamos ser gratos, kalau, kalau kita mau mempunyai ucapan syukur, devemos ver que há algo especial em tudo que é colocado em nós, nas nossas mãos. kita harus melihat bahwa ada suatu hak istimewa yang ditaruh di dalam tangan kita setiap saat. Seja a igreja, Menjadi bagian dari gereja, o emprego, mempunyai pekerjaan, a pessoal a qual nós casamos, kita mempunyai seorang pasangan yang kita menikah, a casa que nós moramos, karena rumah yang kita miliki, a família que temos, keluarga yang kita punya, o ministério que realizamos na igreja, pelayanan kita dalam gereja, enfim, em cada coisa que o Senhor tem nos dado. Dengan kata lain, setiap hal, segala hal yang Tuhan berikan bagi kita, devemos nos lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas que recebemos. kita harus mengingat Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kita terima. E que existe um princípio espiritual. Dan ada satu prinsip rohani, Quando há gratidão, há multiplicação em todas as coisas. kalau kita mengucap syukur segala hal berlipat kali ganda. Será que eu e você somos gratos a Deus? Independentemente das circunstâncias? Apakah saudara dan saya penuh hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan terlepas dari situasi dan kondisi yang ada? Pense nesse momento. Pikirkan mengenai hal ini pada saat ini. Em alguns motivos pelos quais
deve agradecer mais ao Senhor. Ada alasan-alasan untuk kita lebih mengucap syukur kepada Tuhan. Pensa também em como poderá retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pikirkan juga bagaimana kita dapat balas kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Em quais pontos você poderia melhorar para se tornar mais grato? Dalam hal apa kita bisa lebih baik agar kita mempunyai sikap yang penuh ucapan syukur. Vamos ter momento de gratidão a Deus por tudo que temos recebido dele. Mari kita meluangkan waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan terhadap segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Eu peço 10 pessoas possam estar orando, agradecendo a Deus. É uma oração curta. Saya minta 10 orang untuk berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dengan doa yang singkat. Como exemplo, agradeço a Deus pela minha família. Contoh, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas keluarga Agradeço a saya. Deus pela salvação. Mengucap syukur atas keselamatan. Agradeço a Deus pela saúde. Enfim, essa oração curta. 10 pessoas. Pode orar, por favor? Ya, Que 10 fique à orang vontade. kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dengan singkat. Em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos resgatou da vida de pecado, Pai, nos trouxe para junto de Ti, Pai. Também quero agradecer a Ti, porque com essa salvação, o Senhor também nos deu irmãos, para que juntos pudéssemos adorar a Ti, pudéssemos crescer, que nós estamos aqui nesse mundo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela sua bondade, sua misericórdia para conosco, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, Senhor, e te louvo e te agradeço pelas suas promessas, Senhor. Que um dia, Senhor, nós saímos contigo, Pai. Essa é a nossa esperança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor Deus, pela vida, pela salvação, também porque podemos estar aqui juntos para te louvar, para agradecer pelo santo nome de Jesus. Agradecemos por tudo. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, untuk kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami berada di sini untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jaga karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami dan hidup keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, Engkau telah memberikan gereja juga Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan dari anak-Mu ya Bapak, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang hebat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dari Engkau menjadi kami dari anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur segala-galanya Engkau berikan kepada kami. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami sudah terima kasih ya Tuhan. Engkau menghidupkan kepada kami. Kami tidak dapat berkata apapun juga kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Dan Engkau begitu luar biasa. Engkau melindungi daripada segala orang yang sakit ya Tuhan. Karena pada saat ini kami bisa berada di sini di depan Engkau ya Tuhan. Terima kasih semua yang kami dapatkan Tuhan. Daripada semua keluarga kami pun juga Tuhan kami berterima kasih. Kami berdoa di dalam nama yang Tuhan kami dan bersyukur. Terima kasih. Pujian, syukur dan hormat kami naikkan kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah kami yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja-Mu, terima kasih untuk para pemimpin di gereja ini, terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami. Dan lebih daripada itu, terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan jiwa yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami sudah kami bersyukur untuk kehidupan kami, untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk gereja ini, di mana kami bisa berkumpul bersama-sama dari umat dari manapun juga bisa datang menyembah Engkau di tempat ini. Dan kami masih bisa diberi kesempatan untuk terus beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk para pimpinan gereja ini, untuk semua umat dan pekerja-Mu, untuk kehidupan kami,
atas pertolongan hari lepas hari yang sudah Kau perbuat dan akan Kau perbuat. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur senantiasa. Amin. Santo Deus e Pai, obrigado a Deus por este dia, obrigado, Pai amado, por esta comemorativa, Pai amado, 25 anos da construção do templo da tua igreja, Pai. Graças te dou, Pai amado, pelos fundadores dessa igreja, pelos membros, adultos, pelos jovens, das crianças, Pai amado, pelas pessoas que se foram para fazer ti, Pai amado. Obrigado por tudo, graças a Deus, no seu santo nome, por essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, eu oro. Soberano eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor pela tua bondade, a tua graça, como misericórdia nos alcançou. Se hoje podemos ter o privilégio, Senhor Pai, de sermos teus filhos, é porque Cristo, ó Pai, pagou esse preço e nos deu, Senhor Pai, esta condição, Deus. Muito obrigado, Pai, porque somos uma igreja e no teu nome, Senhor Pai, nós confiamos. No teu nome, Senhor Pai, nós entendemos, Senhor, que a tua boa mão tem nos conduzido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, muito obrigado por esse ano, Senhor Pai, que estamos comemorando 25 anos, Senhor Pai, da construção da tua igreja. Que o Senhor, ó Pai, nos conduza por muito mais anos, Senhor. Nós te glorificamos, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma pessoa para que possamos iniciar com a oração final do irmão Isaac. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela nossa salvação, Senhor. Obrigado, Deus, pela esta igreja. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, até hoje, Senhor, que é de nós, cada um de nós. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Às vezes a gente tem que ser presente com aquelas pessoas que querem ouvir. Gratidão por receber. E eu fico com muita saudade de bom e ruim, porque as coisas não veio como aprendizado. Então, eu sou grato a tinha dificuldade, pois depois de uma boa tempestade sempre há missão. Amém. Vamos orar, Pai. Nós somos gratos a Ti, Deus, em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos fazer nascermos de novo, compreendermos a Tua Palavra. Obrigado também por esta comunidade, essa igreja. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que é o cabeça da igreja e o Senhor, ó Pai, nós somos o Teu corpo. Obrigado, Senhor, por todas as mãos, pés, os servos, filhos Teus que serviram, que servem a Tua igreja, e obrigado porque o nosso futuro, ó Pai, está nas Tuas mãos e não existe nada melhor do que isso. Te louvamos. A Ti toda honra, glória, louvor e poder para todos sempre. A nossa gratidão, receba a nossa gratidão do fundo do nosso coração, em nome de Jesus, aleluia. Amém. Amém. Obrigado. Bem, agora então nós vamos celebrar a ceia com o pastor Eugênio. Obrigado. Irmãos e irmãs, aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, um bom dia. Ya, selamat pagi untuk semua. Eu acredito que você está com a sua Bíblia aberta aí ainda em Lucas, né? O texto que acabamos de ver. Ya, Lukas yang baru saja kita baca, saya pikir kita masih membukanya. Eu quero repetir a leitura do verso 15 e 16. Ayat 15 sampai 16, Lukas 17, ayat 15 dan 16. Para termos o nosso tempo então de ceia. Untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Se você é de uma igreja evangélica e está aí em efetivo compromisso com nosso Senhor Jesus, você é convidado a participar conosco desse momento. Kalau Anda dari satu gereja Kristen mempunyai persekutuan dengan Tuhan, kami mengundang untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Então, caso você não tenha recebido um cálice como esse, por favor, levanta a sua mão e alguém vai levar até você. Kalau belum menerima anggur dan juga roti, bisa angkat tangan dan akan menerima. Permaneça com a sua mão levantada, por favor, para que possam identificá-los. Ya, tetap angkat supaya bisa dilihat dan diserahkan.
Tem alguém mais que não tenha recebido do cálice? Apakah ada yang belum menerima? Alguém mais? Não? Ok, muito obrigado. Irmãos, fiquem à vontade. Vamos ler então o texto, novamente o texto de Lucas, capítulo 17, versos 15 e 16. Kita membaca sekali lagi Lukas 17 ayat 15 dan 16. Diz assim: dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. No verso 15, o que me chama a atenção aqui é esse homem voltar dando glória a Deus em alta voz. Menarik perhatian saya, orang ini kembali kepada Tuhan sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ou seja, a gratidão se mostrou evidente na vida desse homem. Jadi jelas ucapan syukur dalam kehidupan orang ini. Ele não se importou com a situação ali, ele se mostrou grato, as pessoas perceberam isso. Dia tidak peduli dengan situasi, orang-orang dapat melihat bahwa dia sedang mengucap syukur. E ele se mostrou grato porque foi curado fisicamente. Dia mengucap syukur, dia disembuhkan secara jasmani. Mas o que eu gostaria que você refletisse a respeito da sua gratidão, porque você foi curado espiritualmente. Tapi saya rindu saudara merenungkan ucapan syukur kepada Tuhan karena disembuhkan secara rohani. A salvação de Jesus veio sobre a sua vida através da morte dele. Keselamatan Tuhan jatuh atas hidup Anda karena kematian Tuhan Yesus. E por isso você e eu podemos ser gratos a Deus. Karena itu kita bisa mempunyai hati dan mengucap syukur kepada Tuhan. Porque ele mesmo se fez homem, Cristo Jesus, para morrer no nosso lugar. Karena dia menjadi manusia dan mati di kayu salib di tempat kita. E agora temos então a possibilidade, temos o privilégio de sermos pessoas que glorificam a Deus. Kita punya hak istimewa untuk memuliakan Tuhan. E que tem a possibilidade então de viver a eternidade na presença dele. Dan mempunyai kemungkinan hidup kekal selama-lamanya bersama dengannya. Esse é um grande motivo então para sermos gratos a Deus e demonstrar isso e deixar isso evidente para ele e para as outras pessoas. Ini alasan besar kita mengucap syukur dan membiarkan agar ucapan syukur itu nyata kepada sesama dan kepada Tuhan. Então, diante disso, com gratidão, eu te convido a tomar desse pequeno pão como uma demonstração de gratidão ao nosso Senhor e de que fazemos parte do corpo do Senhor agora. Berdasarkan itu saya mengundang kita makan roti sebagai bentuk ucapan syukur kita merupakan bagian daripada Tuhan melalui keselamatan yang Dia berikan bagi kita. Vamos juntos então comer do pão. Mari kita makan dari roti. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu grande amor. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Muito obrigado porque através da tua morte nós podemos então agora demonstrar a gratidão por uma vida eterna na tua presença. Melalui kematian-Mu kami dapat mengucap syukur mempunyai hidup yang kekal di hadirat-Mu. Obrigado porque agora nós teremos então um lugar na eternidade para prestar culto ao Senhor. Kami terima kasih karena kami ada tempat kekal selama-lamanya untuk memuji menyembah Engkau. Louvado seja o teu santo nome. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Meus irmãos, verso 16 agora. Ayat 16. Esse homem então que havia voltado ali dando glória a Deus em alta voz, orang yang kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. E o autor desse texto aqui, o Dr. Lucas, ele diz: e este era samaritano. Dan Lukas mencatat orang itu adalah seorang Samaria. O que isso quer dizer então na mente do autor, o Dr. Lucas que escreveu isso? Jadi apa yang penulis Dr. Lukas dia mau memberitahu? Ele queria deixar evidente para os seus leitores que aquele povo escolhido, os judeus, haviam desprezado o Salvador. Dia mau agar jelas bahwa orang Yahudi lah yang mengesampingkan atau
mengabaikan juru selamat Tuhan Yesus E Kristus. que a salvação, então, de Cristo Jesus havia sido propagada para todos. Dan keselamatan diulurkan kepada semua. Até mesmo para aqueles que, pelos judeus, eram desprezados. Bahkan mereka yang dihina atau dikesampingkan oleh orang Yahudi. O que eu gostaria de pensar com a igreja, então, a respeito disso? Apa yang saya mau kita renungkan? A salvação nos alcançou. Keselamatan menjangkau kita. Nós que não éramos merecedores e não somos merecedores, a salvação nos alcançou. Kita yang sebenarnya tidak layak dan tidak dulu dan sekarang keselamatan itu menjangkau kita. E esse homem que era desprezado, ele demonstrou gratidão. Dan orang ini yang diabaikan, dikucilkan, dia menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Agora a reflexão que podemos fazer é: estamos desprezando ou não tão grande salvação? Apakah kita itu tidak memberikan kepentingan terhadap keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita? Num momento tão belo como esse de participar da ceia, você está participando ou não? Pada saat kita mengambil bagian dalam bagian yang indah perjamuan kudus ini, saudara sedang mengambil bagian benar-benar atau tidak? Se está participando, por que está participando? Kalau sedang mengambil bagian, mengapa sedang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan? Se não está participando, por que não está participando? Kalau tidak mengambil bagian, mengapa? É um momento para pensarmos nisso. Ini saat untuk kita memikirkan tentang hal ini. Então, assim como esse homem prostrou-se com o rosto em terra, demonstrando grande humilhação, Sebagaimana dia orang ini tersungkur di lantai dengan menunjukkan rasa kerendahan hati, mas também demonstrando grande gratidão, sambil menunjukkan rasa syukur yang besar, eu convido você a participar então do cálice. Saya mengundang kita mengambil bagian dalam cawan ini com gratidão, dengan ucapan syukur. Vamos tomar do cálice. Grandioso e maravilhoso Deus, Ya Allah yang besar dan Allah yang luar biasa. Muito, muito, muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor. Banyak-banyak terima kasih untuk kasih-Mu. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Untuk apa yang Kau perbuat bagi kami. Pela tua graça que nos alcançou. Oleh anugerah-Mu yang menjangkau kami. Nós que não merecemos, Pai. Kami yang sebenarnya tidak layak. Obrigado por tão grande amor. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu esse local para estarmos reunidos com esse maravilhoso objetivo, que é de prestar gratidão ao Senhor. Terima kasih untuk tempat ini yang Kau beri, untuk tujuan ini kami mengucap syukur kepada Dikau. Mas também queremos te agradecer porque o Senhor preparou um lugar muito melhor do que esse, que é a eternidade na tua presença. Terima kasih karena Kau juga menyiapkan tempat lebih baik dari ini, kekal di hadirat. Louvado seja o teu santo nome. Terpujilah nama-Mu. Muito obrigado. Banyak terima kasih. E nos colocamos diante do Senhor através do nosso único e exclusivo intercessor. Dan kami masuk hadirat melalui satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, perantara kami, que é Cristo Jesus. Tuhan Yesus Kristus. Amém. Amin. Amém.